केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे एही कालजयी एही दर्शन भित्तिक पंक्ति होची पिला माने विशिष्ट कवि आधुनिक जुगर प्रवर्तक कविवर राधानाथ रायंकर पार्वती काव्यर एही कालजयी कृति तेणु आउ किछि पंक्ति मु कहिदेले तमर हृदबोध हब जे प्रकृत रे राधानाथ राय केवल वर्णना चातुर्य दृष्टि काव्य को रसाल करना बरं दार्शनिक बा नैतिक शिक्षा देवारे मध्य राधानाथ राय जे जड़े श्रेष्ठ दार्शन भित्तिक कवि एथिरे कौन संदेह नहीं। आपण मैंने जो काव्य संपर्क में मु सूचना देली जे पार्वती काव्य ए काव्य को आपण मानकर मनरे उद्बोध होउतबो जे गोटे बेजातिया काव्य जो काव्य रे पिता एवं कन्यार संभोग प्रसंग वर्णित हेछि। वास्तविक यह भारतीय संस्कृतिर विरोधाभास किंतु ए विरोधाभास भितरे जे संस्कृतिर चेतनमूलक शिक्षा देवा पई राधानाथ प्रचेष्टा करिसंती एवं रानी हातरे ताकू उचित दंड देइचंती गंगेश्वर को एकथा स्पष्ट होउची ए काव्य रे। तेणु गोटे अनीतिर चित्र देखैबा को जाई ए अनीति को कले किभली भाबरे दंड मिले सेही विषयटी राधानाथ राय एही काव्य रे स्पष्ट करिसंती बा मूल उच्च होउची सेही विषयटी। जदिओ पाश्चात्य कवि मानक संस्पर्श रे आसी पाश्चात्य रोमान हो ग्रीक हो इंग्राजी हो ए सबु साहित्यिक कृतिर अनुसरण रे राधानाथ राय ए काव्य को मध्य रचना करिसंती किंतु से जो शिक्षा को देवा को चेष्टा करिसंती बा मानव रो जो मानविकता को देखैबा को चेष्टा करिसंती सेथिरे से भिन्न कौशल अभिनय बा भिन्न कौशल अभिनय अभिनव भाव रे से अवलंबन करुचंती। ए अवलंबन मंद नुहे बरं एक भिन्न शैलीर सचेतनता मूलक वार्ता। ठीक अछि मु आउ गोटे पंक्ति तुमको सुने दउजी सेही पार्वती काव्यर धिके संसार प्रबल रजही सबु कथारे सुजोग तापरे से कहउचंती दुर्बलर जही ललाट लिखन नीरवे लांछना भोग। यही पंक्ति दय को मु जो आपण मानक पाखरे उपस्थापना कली यह वास्तविक पार्वती काव्यर एक मूल पंक्ति। ठीक अछि तेबे आमे आमर आलोच्य प्रसंग पार्वती काव्य को आलोचना करिबा। मोर प्रिय विद्यार्थी बंधुगण मु आशा करिबी आपण माने वेस्टर्न एकेडमी समस्त क्लास को देखुथिबे एवं सही क्लास रु किछि किछि सिखुथिबे मध्य। आसंता समय रे आमे विभिन्न क्लास को आपण मानको भेटी देवा को प्रचेष्टा करूचे किछि मॉक टेस्ट भेटी देवा को प्रचेष्टा करूचे किंतु वर्तमान जो माने ओपीएससी पीजीटी किंबा एसएससी पीजीटी पई प्रिपरेशन होचंती से मानक पई मॉक टेस्ट चलीची। जो माने यूजीसी नेट पेपर 2 ओडिया पई प्रिपरेशन होचंती सेही पिला मानक पई वर्तमान यूजीसी नेट पेड कोर्स रो बैच आरंभ हो जाईची। आपण मानकर ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो जाईची जे जून 16 रे एग्जाम होबो। तेणु जो माने प्रिपरेशन करबा को चाहउचंती सीरियसली हम वेस्टर्न एकेडमी सहित जोड़ी हे पारिबे एवं जो माने एसएसबी लेक्चरर पई प्रिपरेशन होचंती एवं किछि सहाय्य खोचंती किछि नोट्स रो आवश्यकता अछि तबे वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु मध्य नोट्स रो प्रोवाइड करा जाउची। हमर कांटेक्ट नंबर लिखि रखंतु 9337821181 ए नंबर आपण माने कांटेक्ट करी कि निजे जॉइन करी पारिबे।
बहुत पिलांकर प्रश्न अच्छी पेमेंट मोड केमिति आपण एई नंबर रे हमर पेमेंट सिस्टम रही जोटा आपण पेमेंट करिकी फोन पे की गूगल पे रे पेमेंट करिकी तार स्क्रीनशॉट ए व्हाट्सएप नंबर रे शेयर कले हमर स्टाफ आपण को एडमिशन देबे। ठीक अछि। तेबे आज आम पार्वती काव्य संपर्क में आलोकपात करबा जे पार्वती काव्य पिला माने रचना समय होची विशेष भाव में 1890। ई काव्य संपर्क में आलोचना करबा एबे संबलपुर हितैषिणी रे पार्वती काव्य पिला माने प्रकाश पाउथिला। से कालर ओडिया साहित्य रे एक झड़ सृष्टि कला भली एक प्रतियोगिता सृष्टि कला भली काव्य थिला पार्वती काव्य। एथिरे जो विषय वर्णित अछि जे पिता और कन्यार संभोग विषय ग्रीक कवि होमरकर जो इलियाड जो प्रसिद्ध काव्य इलियाड काव्यर जो रही आस्का इलास को आगमेम्नन नाटक तत्सहित शेक्सपियर जो प्रसिद्ध नाटक पिला माने हामलेट भीति रे आमर जो मादला पांजीर गंगेश्वर देवंकर कहानी को नहीं राधानाथ बाबू यही पार्वती काव्यटी रचना करिसंती। एही काव्य पई राधानाथ बहु परिमाण रे जेतेबेले संबलपुर हितैषिणी रे प्रकाश पाइला बहु परिमाण रे समालोचित होइचंती। मात्र एपरी एक काव्य रचना करी से निज निर्भीकतार परिचय देइचंती। पिता और कन्यार संभोग को से प्रकृत रे काव्य माध्यम रे समर्थन जणाई नाहंती। एपरी गोटाए कुश्चित घृण्य घटना को वर्णना करी गंगेश्वर देवंकर परी एक शैतान को से राणी कर्तुक देइचंती चरम शास्ति। तेणु अनैतिकतार वर्णना मध्य देई नैतिकतार खड्ग हेउची उक्त काव्यर मुख्य प्रासंगिक। तेबे पाश्चात्य जगत रे एभली प्रसंग जो पिता एवं कन्यांकर दैहिक संपर्क विशेष भाव में नुआ नुहे। आमे शेक्सपियर होमर ए सबू साहित्यकार मानक साहित्य रे पूर्वरु आमे अनेक सूचना पाई पारिबा जो थिरे आमे देखिबा जे पिता एवं कन्यांकर विशेष भाव में शारीरिक संपर्क प्रसंग रही। किंतु आम ओडिया साहित्य रे पिला माने ए प्रसंगटी संपूर्ण नुआ। तेणु आमे देखिबा जे पार्वती काव्य संपर्क रे पार्वती काव्यर पिला माने आरंभ हेउची नीलाचल क्षेत्रर दोल महोत्सव वर्णना प्रसंगरु तत्परे कथावस्त्र हेउची अत्यंत चमत्कार वर्णना। राजा गंगेश्वर देव मयूरभंजर रत्नपुर दुर्ग अवरोध करिथांती। दीर्घ दिन धरी युद्ध चलिला तथापि रत्नपुर को जय करी राजा पारिले नहीं। राजांक सहित तांकर रूपश्री कन्या कौशल्या
ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ରାଜା କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। କନ୍ୟା ହେଲା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ କୌଶଲ୍ୟା ଓ ତାର ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଉପରୁ ସେ କୂପକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା, ସେ ଝିଅର ନାଁ। କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସହିତ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି। ଏଣେ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ପାପଗର୍ଭା ହୋଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଣୀ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅତୀବ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଗୌଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ନିଜେ ଆସି ତାର କରୁଣ କାହାଣୀ କହିବ। ରାଣୀ ରାଜନଗରକୁ ଫେରି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ବୃଦ୍ଧ କଞ୍ଚୁଳି ରାଜନଗର ଉପରେ ବସି ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। ତାର ମନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସା ଘୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାହିଁକି କେଜାଣେ ସେ ଦେଖେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁରର ଚୂଳ ଉପରେ ବସି ଚେପା ରାବୁଛି। ଆସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସୁଛି ଶାଗୁଣା। ନାନା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଦେଖେ, ଶୁଣେ ମଧ୍ୟ। ଏକ ନାରୀ କଣ୍ଠର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାର ସଂକେତ। କଞ୍ଚୁରୀ ଜାଣି ରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛି। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି ରାଣୀଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କର ରତ୍ନପୁର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ପରଦିନ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ରାଣୀ ଗଲେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏକାକିନୀ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେମାଙ୍କର ଅବିକଳ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ। ପରିଚୟ ପାଇଲେ ପରେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଛି ତା ଜୀବନର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ କରୁଣ କାହାଣୀ, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ।
ସେ ଅବଗତ କରେଇଛି ରାଣୀ, ଏବଂ ରାଣୀ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। କୌଣସି ମତେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ମନେ ମନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ମନେ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରାଜା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାରି ପହଞ୍ଚି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସେବିକାରେ ଥିଲେ ରତ୍ନପୁର ରାଜଜେମା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଓ ନିଜର କରୁଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ରାଜକୁମାର ଏକ ଜାତକୁ ପତି ରୂପେ ହୃଦୟରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ନିଜେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାକୁ କହିଲେ। ରତ୍ନପୁର ରାଜା ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଭାବରେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ରାଜଜେମା। ରାଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଦୋଳିରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦକୁ ଫୁଲ ମାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଶାଣିତ କଟାରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଜ୍ୟୋତି ରେଖାଟିଏ ଆସି ରାଣୀଙ୍କ କଟାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରାଜପୁରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଯୁବରାଜ ଏକଜାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟତମାର ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରାଣୀ ରାଜନବର ତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ହିଁ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ପିଲାମାନେ କଥାବସ୍ତୁ। ରାଧାନାଥ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନପୁର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାପରେ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଦ୍ୟକାରରେ ରାଧାନାଥ ନିଜର ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖିଥିଲେ। କାବ୍ୟ ଭିତରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିବରଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ନେଇ କବି ବିଦେଶୀ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏହା ସହିତ ଆରୋପ କରି ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଥିବାର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ କାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଆମ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ଲେଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେକ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ, ସେହି କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ସୂଚନା ଦେବି।